السلام علیکم ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں تراب نقی۔ اپنے جانی خبروں کی تفصیلات میں آپ کو سب سے پہلے بتائیں۔ نیشنل ایکشن پلان کی سینٹرل ایپیکس کمیٹی کا اجلاس کا دن اور ٹائم فریم تبدیل کر دیا گیا۔ آج ہونے والا ایپیکس کمیٹی کا اجلاس اب کل PM ہاؤس میں ہوگا۔ PM ہاؤس میں ہونے والے اجلاس میں عسکری قیادت شریک ہوگی۔ وزراء اعلیٰ اور وفاقی وزراء انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان بھی شرکت کریں گے۔ اجلاس میں امن و امان کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ انسداد دہشت گردی کے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کی صورتحال زیر غور آئے گی۔ صوبوں اور وفاق میں کوارڈینیشن بہتر بنانے اور انٹیلیجنس معلومات کی شیئرنگ پر غور ہوگا۔ KP اور بلوچستان میں دہشت گردی کے بڑھتے واقعات کی وجوہات کا جائزہ لیا جائے گا۔ اجلاس کو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کے نتائج سے بھی آگاہ کیا جائے گا۔ داخلی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم نے سیکیورٹی کے معاملے پر ایپیکس کمیٹی کا اجلاس طلب کیا تھا۔ آپ کو خبر دیں، اجلاس میں عسکری قیادت سمیت وزراء اعلیٰ اور وفاقی وزراء بھی شریک ہوں گے۔ نیشنل ایکشن پلان کی سینٹرل ایپیکس کمیٹی کا اجلاس کا دن اور ٹائم فریم تبدیل کر دیا گیا۔ آج پیر کو ہونے والے ایپیکس کمیٹی کا اجلاس اب منگل کو PM ہاؤس میں ہوگا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے سیکیورٹی آپ کو بتائیں نیشنل ایکشن پلان کی سینٹرل ایپیکس کمیٹی اجلاس کا دن اور ٹائم فریم چینج کر دیا گیا۔ نیشنل ایکشن پلان کی سینٹرل ایپیکس کمیٹی کا اجلاس کا دن اور ٹائم فریم تبدیل کر دیا گیا۔ آج ہونے والے ایپیکس کمیٹی کا اجلاس اب کل PM ہاؤس میں ہوگا۔ وزیر اعظم نے سیکیورٹی کے معاملے پر ایپیکس کمیٹی کا اجلاس طلب کیا تھا۔ اجلاس میں عسکری قیادت سمیت وزراء اعلیٰ اور وفاقی وزراء بھی شریک ہوں گے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے بیٹے حسن نواز کو لندن ہائی کورٹ نے دیوالیہ قرار دے دیا۔ حسن نواز کو برطانوی حکومت کے ٹیکس ریونیو ڈپارٹمنٹ کے ٹیکس کیس میں دیوالیہ قرار دیا گیا۔ ہائی کورٹ کے مطابق حسن نواز کو سال 2023 کے کیس نمبر 694 کے کیس میں دیوالیہ قرار دیا گیا ہے۔ حسن نواز سے متعلق کیس 25 اگست 2023 کو فائل کیا گیا تھا۔ 24 نومبر کا احتجاج ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی کو زیادہ سے زیادہ افراد لانے کا ٹاسک مل گیا۔ علی امین گنڈا کی زیر صدارت تحریک انصاف پشاور اور جنوبی اضلاع کے اہم اجلاس میں احتجاج کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں کارکنوں کے لیے ٹرانسپورٹ سمیت دیگر انتظامات پر تفصیلی گفتگو۔ ہر ڈویژن کے منتخب ارکان کو ذمہ داری سونپنے کا فیصلہ۔ احتجاج کامیاب بنانے کے لیے مسلسل رابطوں پر زور۔ یونین کونسل اور ویلیج کونسل کی سطح پر کارکنوں تک رسائی کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ 500 سے 1200 تک نوجوانوں کو لانے کی ذمہ داریاں دی گئی ہیں۔ ایسے نوجوان کارکن لائیں جو ہر حال میں ڈٹے رہیں۔ عہدیداروں کو ہدایت کر دی گئی ہے۔ پشاور سے خبر دیں، PTI احتجاج کی تیاریوں سے متعلق وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اجلاس۔ بشرا بی بی نے کہا بانی کی رہائی کے لیے فائنل کال ہے، ورکرز کو نکلنا ہوگا، ورکرز ساتھ فیملی کو بھی نکالنے کی کوشش کریں۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا کا کہنا تھا ہر ریجن کے لوگ الگ الگ ڈی چوک پہنچیں گے، اخراجات مقامی تنظیم کے ساتھ صوبائی حکومت بھی برداشت کرے گی۔ ورکرز پنجاب میں گرفتاری دینے سے گریز کریں، ڈی چوک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ چھبیسویں آئینی ترمیم کے بعد قانون سازی کر کے انسانی حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم پر اختلاف رائے تھا، اس لیے 1 ماہ تک مذاکرات ہوئے۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں آج کسی کو بھی پکڑ کر 90 دن تک تحویل میں رکھ سکتے ہیں۔ اپنے ہی ملک میں عوام کو دنیا کے سامنے مشکوک بنا دیا گیا۔ KP کے عوام تکلیف سے گزر رہے ہیں، حکومت نے سیاست پر توجہ دی، قیام امن پر نہیں۔ اور کس طرح ہم نے لڑنا ہے، کیسے ہم نے بیان دینے ہیں، کیسے ہم نے صوبے کے ساتھ لڑنا ہے، کیسے ہم نے مرکز کے ساتھ لڑنا ہے، تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں اور حکومت کی تمام توانائیاں جو ہیں وہ اس سیاست پہ صرف ہو رہی ہے، جو غلط بات ہے۔ 26ویں ترمیم پر ہمارا کتنا بڑا اختلاف تھا، لیکن ہم نے 1 مہینے سے زیادہ مسلسل مذاکرات کیے۔ ہر پاکستانی پیدائشی طور پر مشکوک ہو گیا ہے، جس کو جب چاہے پکڑے، 90 دن تک اپنے پاس رکھیں، مزید اضافہ بھی کر سکیں۔ خواجہ آصف نے کہا ہے بانی PTI کے مشیران اور بشرا بی بی 2 مختلف قوتیں ہیں، ان کا ساتھ چلنا مشکل ہوگا۔ وزیر دفاع نے کہا PTI کی پارلیمنٹ اور باہر موجود تمام قیادت کمپرومائز ہے۔ نون لیگی رہنما خواجہ آصف نے کہا PTI کی قومی اسمبلی کی اگلی صفوں اور سینٹ میں بیٹھے تمام افراد 2 نمبر ہیں۔ 26ویں ترمیم میں انہوں نے ایک دوسرے کو پکڑوایا کیونکہ پیسے لیے ہوئے تھے۔ بانی PTI خود تمام عمر 2 نمبری کرتے رہے ہیں، جو بار بار کہتا ہو کہ ہینڈلر سے بات کروں گا، اس سے بڑا 2 نمبر کون ہوگا۔ لوگ ایسی باتیں چھپاتے ہیں، وہ خود کہتا ہے میں ان کے ساتھ سیٹ ہونا چاہتا ہوں۔ بانی PTI کے رہائی کے معاملے میں کوئی پیشگوئی نہیں کر سکتا۔ وزیر دفاع نے کہا پاکستان میں 9 مئی کو ایسی اہم تنصیبات پر حملہ کیا گیا جن پر صرف بھارت کے حملے کی توقع کی جا سکتی ہے۔ خواجہ آصف نے کہا PTI تو بھارت کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی ہے۔ PTI والے اب بھی دہشت گردی کی وارداتوں کی مذمت نہیں کرتے ہیں۔ وفاقی وزیر صنعت و پیداوار رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ بشرا بی بی کو پارٹی کے معاملات سونپنے کا مطلب PTI آخری سانسوں پر ہے۔
پاکستان خود مختار ملک ہے، بانی کی پی ٹی آئی کی پیڈ لابی کی مداخلت کامیاب نہیں ہو سکتی۔ بانی پی ٹی آئی کی این آر او کی افواہیں کارکنوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کی کوشش ہے۔ 9 مئی کی کھلے عام معافی تک بڑے مجرم کے لیے این آر او ممکن نہیں۔ 24 نومبر ملک میں انتشار کی تیسری کوشش ہے جو ناکام ہوگی۔ 2017 میاں نواز شریف کو نکالنے کی پہلی سازش، جبکہ 2018 الیکشن سازش پارٹ 2 تھا۔ اب آخری وہ سانسوں پہ ہیں۔ اب بشرا بی بی کو لانچ کیا ہے اور وہ گھر گھر جا رہی ہے کہ جی آپ 24 کو نکلیں، لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیں بشرا بی بی کو بھی ناکامی ہوگی اور کچھ نہیں ہوگا۔ این آر او کیا جب تک 9 مئی کا وہ معافی نہیں مانگتے تو 9 مئی کا واقعہ وہ نہیں نہ معاف کیا جا سکتا ہے نہ ہی بھولا جا سکتا ہے۔ وہ تو سیدھا ایک پاکستان کی حملہ تھا اور بغاوت تھی۔ اس طرح بغیر علمی طور پہ بیٹے کو سے تنخواہ نہ لینے سے نہ نکالا جاتا، وہ سازش نہ ہوتی اس وقت پاکستان کے خلاف، وہ سازش تھی تو آج پاکستان میں تیسری مشن میں شامل ہو چکا ہوتا۔ جس اسمبلی کی قانونی اور اخلاقی حیثیت نہیں، اس سے قانون سازی کرائی جا رہی ہے۔ رہنما تحریک انصاف اسد کیسے کہتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم پر مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہماری لیگل ٹیم آن بورڈ تھی۔ مولانا کو ملا کر بھی حکومت کے 26ویں آئینی ترمیم کے لیے نمبرز پورے نہیں تھے۔ حکومت نے ایک ایم این اے کو 3 ارب روپے آفر کیے۔ بشرا بی بی کی سیاست میں آنے کے حوالے سے اسد کیسے بولے، بشرا بی بی کی جانب سے پارٹی کو ٹیک اوور کرنے کا تاثر غلط ہے۔ پنجاب بدستور سموک کی زد میں ہے۔ لاہور سمیت مختلف اضلاع میں سموک کریک ڈاؤن جاری ہے، جس میں 18 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق پیر کے روز ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور سرد رہنے کا امکان ہے۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں اسموک کے باعث سب کچھ دھندلا گیا۔ AQI کی عالمی رینکنگ میں لاہور آج بھی 282 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر۔ بہاولپور میں فضائی آلودگی 599 اور رحیم ارخان میں 497 پوائنٹس ریکارڈ۔ ملتان میں ایئر کوالٹی انڈیکس 283 اور فیصل آباد میں 282۔ راولپنڈی اسلام آباد میں فضائی آلودگی 150 پوائنٹس ریکارڈ۔ لاہور سمیت مختلف اضلاع میں اسموک کریک ڈاؤن کے دوران 18 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق 641 افراد کو تقریباً 12 لاکھ روپے سے زائد جرمانے آئے۔ 151 افراد کو وارننگ جاری کی گئی۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ مشرقی ہواؤں کی تبدیلی اور مصنوعی بارش سے لاہور اور ملکہ علاقوں میں اسموک انڈیکس میں کمی آئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پیر کے روز ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور سرد رہنے کا امکان ہے۔ پنجاب کے چند میدانی علاقوں میں صبح اور رات کے اوقات میں دھند چھائے رہنے کا امکان ہے۔ ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے نیوز کانفرنس میں کہا IMF نے کہا ہے کہ 14 ماہ میں خسارہ سرپلس لانا خوش آئند ہے۔ مہنگائی اور شرح سود میں بتدریج کمی آ رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف عنقریب معاشی روڈ میپ عوام سے شیئر کریں گے۔ IMF کے ساتھ سٹینڈ بائی معاہدے کو مکمل کیا، ملک میں میکرو اکنامک استحکام کر مزید آگے لے کر جائیں گے۔ IMF اور دیگر ماحولیاتی اداروں سے رابطہ رہتا ہے۔ اسموک کے خاتمے کے لیے ہر شہری کا تعاون ضروری ہے۔ 14 مہینوں میں یہ ٹرن اراؤنڈ کیسے کیا؟ پرائم منسٹر شہباز شریف نے اور ان کی جو اس وقت کی ایڈمنسٹریشن تھی، انہوں نے یہ 9 منتھس سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کو سائن کیا۔ ہم نے اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا۔ جو ہمارا کلائمیٹ اس وقت ایمرجنسی ہے، رائٹ، اٹس بوتھ اباؤٹ کلائمیٹ ریزیلینسی کہ ہم نے ایگریکلچر کو کیسے آگے لے کے جانا ہے، فلڈنگ کو کیسے روکنا ہے، اینڈ دین آف کورس ڈی کاربنائزیشن وچ از ایئر پولوشن۔ بس اس ملک کو، یہ ملک کے خداداد ہے، یہ اتنی تیزی سے اوپر آتا ہے اور آ رہا ہے، اور یہ انشاءاللہ آپ کی مدد سے we will be into the Committee of Nations sooner than later۔ ملک کی پیٹرولیم مصنوعات کی مجموعی درآمدات میں بھی بڑی کمی ریکارڈ۔ اکتوبر میں پیٹرولیم مصنوعات کی درآمدات میں سالانہ 38.34% کمی ہو گئی۔ اکتوبر میں پیٹرولیم شعبے کی مجموعی درآمدات میں سالانہ 30.55% کمی ریکارڈ کی گئی۔ رواں مالی سال جولائی تا اکتوبر پیٹرولیم شعبے کی مجموعی درآمدات $5.11 ارب رہی ہیں۔ سرکاری دستاویز کے مطابق اکتوبر میں خام تیل کی درآمدات میں 43.26% کی بڑی کمی ریکارڈ۔ رواں برس 10ویں مہینے میں 7,34,000 ٹن سے زائد پیٹرولیم مصنوعات درآمد کی گئی۔ ایک ماہ میں پیٹرولیم مصنوعات کا درآمدی بل $39.84 رہا۔ گزشتہ سال اکتوبر میں 9,28,000 ٹن پیٹرولیم مصنوعات درآمد کی گئی تھی۔ ایک ماہ کے دوران 5,71,000 ٹن سے زائد خام تیل درآمد کیا گیا۔ اکتوبر میں خام تیل کا درآمدی بل $30.62 سے زائد تھا۔ گزشتہ مالی سال اکتوبر میں 8,64,708 ٹن خام تیل درآمد کیا گیا تھا۔
गुज़श्ता साल अक्टूबर में खाम तेल का दरामदी बिल 53 करोड़ 97 लाख 81 हजार डॉलर था। अक्टूबर में नेशनल लिक्विड गैस की दरामदात का हजम 27 करोड़ 89 लाख डॉलर से जायद रहा। अक्टूबर के दौरान पेट्रोलियम गैस की दरामदात में सालाना 20% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि पेट्रोलियम गैस की दरामदात का हजम 7 करोड़ 79 लाख डॉलर से जायद रहा। माह अक्टूबर में पेट्रोलियम शोबे ने मजमूई तौर पर 1 अरब डॉलर से जायद की दरामदात की। गुज़श्ता साल अक्टूबर में पेट्रोलियम शोबे की मजमूई दरामदात 1 अरब 53 करोड़ डॉलर थी। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और उमर अयूब को बानी पीटीआई का फोकल पर्सन तैनात कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी पीटीआई की हिदायत के मुताबिक इनके 3 तर्जुमान मुकर्रर किए गए हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और उमर अयूब को बानी पीटीआई का फोकल पर्सन मुकर्रर करने का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इस्लामाबाद की आबादी बढ़ने से ट्रैफिक के मसाइल में इजाफा होता जा रहा है। शहर इक़्तिदार की सड़कें वसी मगर बाज़ मकामात पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। सरीना चौक पर इसी ज़रूरत के तहत इंटरचेंज तामीर किया जा रहा है। देखते हैं इस हवाले से अरशद शाद की रिपोर्ट। 4 अरब से जायद की लागत से तैयार होने वाला सरीना इंटरचेंज तामीरी एतबार से पाकिस्तान में बनने वाला अपनी नौयत का पहला मंसूबा है। मंसूबे में 2 अंडरपासेस और ओवरहेड ब्रिजेस बनाए जाएंगे। इस मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए 60 दिन का हद वक्त मुकर्रर किया गया है। डेप्यूटी प्रोजेक्ट मैनेजर इंजीनियर हसन कहते हैं, प्रोजेक्ट को तयशुदा वक्त में मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऑलमोस्ट हमारा टाइम 20-22 नवंबर से स्टार्ट होता है, 60 दिन वाला काउंटडाउन। आपके सरीना चौक में एग्जिस्टिंग सर्विसेज बहुत ज़्यादा हैं, वेल मैनेज तरीके से पहले शिफ्ट किया जा रहा है। इंशाल्लाह इसको हम अपने टारगेट के अंदर इसको करने की कोशिश करेंगे। शहरी कहते हैं सरीना चौक पर ट्रैफिक का बहाव ज्यादा था, इंटरचेंज बनने से मुश्किलात कम होंगी। ये आवाम की बेहतरी के लिए बहुत बेहतर है। इस पहले बहुत रश हुआ करता था, यहाँ ज़्यादातर जो है ना एक्सीडेंट हो जाते थे। इस अंडरपास के बनने से ना बहुत बेहतरी होगी और आवाम के लिए बहुत सहूलत होगी। इधर पहले ट्रैफिक का बहुत बड़ा रश होता था, अभी ये बनने से बहुत बड़ी आसानी हो रही है, आवाम को बहुत बड़ी सहूलत हो जाएगी। ये जब बन जाएगा आवाम को बहुत बड़ी सहूलत हो जाएगी। इंटरचेंज की तामीर का काम तेजी से जारी है। सरीना चौक अंडरपास की तामीर का काम तेजी से जारी है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत को इस प्रोजेक्ट की मुकर्ररा वक्त में तकमील को यकीनी बनाना चाहिए। कैमरामैन आसिम खान के साथ अरशद शाद, ABN न्यूज़, इस्लामाबाद। कराची मली मोइनाबाद में फाइबर टैंकी के गोदाम में अचानक आग भड़क उठी। 6 फायर टेंडर्स ने आग पर काबू पाया। गोदाम में मौजूद सामान समेत 100 से जायद परिंदे जलकर हलाक हो गए। गोदाम के साथ रिहायशी मकान भी मौजूद था, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। मॉडल कॉलोनी मोइनाबाद लासीपाड़ा में फाइबर की टैंकी के गोदाम में लगी आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू 1122 की 6 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। आग इस कदर शदीद थी कि दूर से काले बादल दिखाई देते रहे। रिहायशी मकान में फाइबर की टैंकियों का गोदाम और केमिकल मौजूद थे। आते जदगी के मकाम पर परिंदों के पिंजरे और पालतू मवेशी भी मौजूद थे। 100 से ज्यादा कीमती परिंदे झुलसकर हलाक हो गए। इलाका मकीनों ने बकरे, कुत्ते और मुर्गियों को बचा लिया। आते जदगी के नतीजे में घर और गोदाम में रखा तमाम सामान भी जल गया। पुलिस का कहना है कि आतिशबाजी के दौरान कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम आतिशबाजी के दौरान एतराफ के मकानात की दीवारें भी जुज़वी तौर पर मुतासिर हुई हैं। 19 नवंबर से 22 नवंबर तक एक्सपो सेंटर में कराची में दिफाई नुमाइश मुनक्किद होगी। दिफाई नुमाइश के लिए ट्रैफिक पुलिस ने प्लान भी जारी कर दिया है। ट्रैफिक पुलिस कराची के मुताबिक सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक एक्सपो सेंटर से मुंसलिक सड़कें बंद रहेंगी। हसन स्क्वायर फ्लाईओवर से नेशनल स्टेडियम सड़क बंद रहेगी। स्टेडियम फ्लाईओवर से दोनों फ्लाईओवर्स ट्रैफिक के लिए बंद होंगे। डालमिया रोड स्टेडियम सिग्नल से दाएं जानिब हसन स्क्वायर जाने वाला रोड बंद होगा। यूनिवर्सिटी रोड नीपा से आते हुए एक्सपो सेंटर से बाएं जाने वाली सड़क बंद होगी। शारा फैसल से हैवी और कमर्शियल गाड़ियां, वाटर टैंकर्स का कारसाज रोड पर दाखिला बंद होगा। राशिद मनास रोड से स्टेडियम रोड पर हैवी और कमर्शियल ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी होगी। हैवी और कमर्शियल गाड़ियों को नीपा एस्करी 4 से शारा फैसल और नीपा चुरंगी भेजा जाएगा। सिंधियानी तहरीक की जानिब से धरती और दरियाए सिंध बचाओ मार्च के नाम से रैली निकाली गई, जो रेगल चौक से कराची प्रेस क्लब पहुंची। रैली में मर्दों समेत खवातीन ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की है। सिंधियानी तहरीक के मरकजी सदर उमरा सोमो और दीगर ने कहा कि वफाक की जानिब से सिंध में जो 6 नए कैनाल बनाने का मंसूबा बनाया जा रहा है, हम उसको रद्द करते हैं। रहनुमाओं ने कहा कि सिंध में पहले ही पानी की कमी है, इस मंसूबे से मजीद पानी की कमी होगी। सिंध के लोगों से जुल्म बंद किया जाए। सिंध में 6 कैनाल बनेगा तो काश्तकारों को बड़ा नुकसान पहुंचेगा। रैली के शुरका ने मुतालबा किया कि वफाकी हुकूमत को फैसला वापस लेना चाहिए।
तर्जुमान सिंध हुकूमत अरसलान इस्लाम शेख का कहना है कि पीपल्स पार्टी चोलिस्तान मंसूबे की मुखालफत करती है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था, सिंध के पानी की तकसीम पर कोई समझौता नहीं होगा, हम इसी मौक़िफ़ पर कायम हैं। दरियाए सिंध से दीगर कनाल निकालने नहीं देंगे। चोलिस्तान मंसूबे को रोकने के लिए अदालतों में जाएंगे। अगर अदालतों में इंसाफ नहीं मिला तो पीपल्स पार्टी मामले पर अवामी अदालत में जाएगी। अगर पंजाब में पानी की ज़रूरत है तो सिंध में भी पानी की किल्लत है। हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है, जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का मौक़िफ़ है, वो बिल्कुल क्लियर है कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का जो मैकेनिज़्म है वो 1991 के वाटर अप्रोप्रिएटमेंट एक्ट अपना अकॉर्ड वाटर एक्ट के तहत होगा, और अगर उसके तहत नहीं हुआ तो हम हर सतह पर जाने के लिए तैयार हैं, और इस चीज़ को कभी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा जिसमें सिंध की ज़मीनें बंजर हों। अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि वहाँ पे रेमेडी नहीं मिलती, रिस्पॉन्स नहीं मिलती, कोर्ट ऑफ लॉ, वी विल गो टू द कोर्ट ऑफ पीपल टू स्टॉप दिस प्लान जिसके अंदर सिंध के पानी को चोरी करने का इरादा है। किसान इत्तेहाद ने गन्ने और गंदम की इमदादी कीमत के मुकर्रर न होने के खिलाफ 20 तारीख को पंजाब असम्बली के सामने एहतजाज का ऐलान कर दिया। सदर किसान इत्तेहाद खालिद बांड कहते हैं, गन्ने की इमदादी कीमत 550 रुपये फी मन मुकर्रर की जाए। गंदम की इमदादी कीमत भी फौरी मुकर्रर की जाए। गंदम का मुकर्रर करदा टारगेट फेक है, कभी पूरा नहीं होगा। कहा, शुगर माफिया मंजम साजिश के तहत गन्ने की तैयार फसल खरीदने के लिए तैयार नहीं। सस्ते गन्ने की खरीदारी के लिए क्रशिंग सीजन ताखीर का शिकार किया जा रहा है। सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर ने कहा कि पाकिस्तान में ज़राअत मईशत का वाहिद ज़रिया है। पाकिस्तान में ज़राअत के अलावा कुछ भी नहीं है। हमारी ज़राअत ज़बो हाली का शिकार है। बदकिस्मती से हुक्मरानों की तरजीहात में ज़राअत नहीं है। मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खालिद महमूद खोखर ने कहा कि गंदम होगी तो सारी फसलें काश्त होंगी। गंदम का रेट ना मिलने पर हमारी ज़राई ग्रोथ माइनस में जा रही है। आम की फसल 60% कम हो गई है। गंदम की काश्त भी 20 से 30% कमी होने जा रही है। खालिद महमूद खोखर ने कहा कि किसानों को बिजली बिलों में MFP वापस नहीं की गई। पूरी दुनिया में काश्तकारों को सब्सिडी दी जाती है, हमारे यहाँ काश्तकारों पर ज़रूरी टैक्स लगा दिया गया है। हमारी ज़राअत पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लेना चाहिए। इस वक्त हमारे पास सिवाय ज़राअत के अलावा पाकिस्तान में और कुछ भी नहीं है। एम्प्लॉयमेंट देखें तो सारी ज़राअत में है, 47% ज़राअत में है। अगर हम फूड सिक्योरिटी देखें सारी ज़राअत में है। हमारे बुज़ुर्ग कहते थे कि जिदे घर दाने उदे कमले भी सियाने। पाकिस्तान के पास ना वो IT में है ना वो इंडस्ट्री में है, सिवाय ज़राअत के अलावा ये एक ज़राई मुल्क है। लेकिन इस वक्त बदकिस्मती से पाकिस्तान में ज़राअत ज़बूहाली का शिकार है। और उस ज़बूहाली की मेन वजह क्या है? मेन वजह ना किसान है ना साइंसदान है, वो वजह हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत सूबाई हुकूमतें हैं जिनकी तरजीहात में ज़राअत नहीं है। अगर मैं ये कह सकता हूँ कि अगर उनकी तरजीहात में ज़राअत नहीं है तो फिर उनकी तरजीहात में पाकिस्तान नहीं है। खबर शामिल करें, सखर में भत्ता न देने पर मुलजिम ने 14 साल बच्चे का गला काटकर लाश पानी में बहा दी है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने गिरफ्तारी के बाद एतराफ़ जुर्म कर लिया। 3 दिन पहले 14 साल बच्चा पुरस्कार तौर पर लापता हो गया था। मुलजिमान ने वर्षा से भत्ते के लिए रकम तलब की। पुलिस ने टेक्नोलॉजी की मदद से मुलजिम को गिरफ्तार किया। मुलजिम ने एतराफ़ किया है कि भत्ते की रकम ना मिलने पर साथियों के साथ मिलकर बच्चे को कत्ल किया। बच्चे की लाश और दीगर मुलजिमान की तलाश जारी है। एक जानिब हुकूमत की तरफ से महंगाई में कमी के दावे किए जा रहे हैं तो दूसरी जानिब तरफ आवाम अभी भी महंगाई में शदीद परेशान नजर आते हैं। सस्ते बाजारों महंगाई की क्या सूरत हाल, इस हवाले से देखते हैं इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। महंगाई महंगाई और महंगाई, हर तरफ महंगाई का ही शोर सुनाई देता है। सस्ते बाजार भी हैं। 5 किलो आलू 430 रुपए, 5 किलो प्याज 600 रुपए और टमाटर 167 रुपए तक फी किलो मिल रहे हैं। शहरियों का कहना है कि सस्ते बाजारों में भी बहुत महंगाई है। आप अंदाजा करें, महंगाई आधी नहीं डबल है सस्ता बाजार में भी। अगर बाहर जाएं तो यही 4045 की मिलेगी, लेकिन ये है चलो बाहर से थोड़ा बहुत तो बचत होगी, लेकिन यहाँ पे भी डबल रेट हो गया ना। पहले हम 1200 कहाँ और 2500 कहाँ है। सब्जी भी आजकल मुर्गी और गोश्त के बराबर है, यही समझें आप। गोश्त बिल्कुल आसमानों से ऊपर जा चुका है गरीब बंदे के लिए। बाज़ शहरियों का कहना है कि सस्ते बाजारों में आम मार्केट्स की निस्बत रेट्स तो कम है, लेकिन क्वालिटी में बहुत फर्क होता है। चीज़ें सस्ती हैं, जो है ना म्यारी वो नहीं है इधर होती। जो मार्केट में चीज़ है ना साफ़ सुथरी, 10-20 रुपये महंगी ज़रूर होती है मगर होती तसल्ली बख्श है।
शहरियों का कहना है कि हुकूमत को महंगाई में कमी के लिए मजीद इकदाम करने चाहिए। कैमरामैन मोहम्मद बाबर के साथ अम्माद अहमद, ABN न्यूज, इस्लामाबाद। क्वेटा के इलाके पटेल रोड से अगवा होने वाले 9 साला मुसव्वर की बाजियाबी तीसरे रोज भी ना हो सकी है। अहले खाना ने जिला इंतजामिया की जानिब से दिए गए अल्टीमेटम खत्म होने के बाद तंजीम चौक पर धरना दिया है। क्वेटा से देखते हैं ये रिपोर्ट। कोयटा के इलाके पटेल रोड से 9 साला मोहम्मद मुसव्विर तीसरे रोज भी बाजियाब न हो सका। कोयटा में 3 रोज गुजरने के बावजूद 9 साला नन्हे मुसव्विर की बाजियाबी न हो सकी। अहले खाना ने एहतजाजन तंजीम चौक को ब्लॉक कर दिया। धरने में शरीक मरकजी अंजुमन ताजरान के सदर और ऑल पार्टीज के रहनुमाओं का कहना था कि हुकूमत बच्चे की बाजियाबी और मुलजमान की गिरफ्तारी में नाकाम हो गई है। CCTV फुटेज की मदद से बच्चे की बाजियाबी के लिए पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे जा रहे हैं। चाचा का सजाद पाई है, उसका उम्र 8 साल है और वो जो है इकरा मदरसे में पढ़ता था इमदाद चौक के साथ। पटेल बाग मुल्तानी मोहल्ले में उनका घर है। उनका घर से निकलते ही यहाँ पे उमर मस्जिद आती है, वहाँ उसके सामने 4 मुसल्ला अफराद आए प्रियस गाड़ी में। सुजुकी वाले को भी मारा है, मिस को भी मारा है, जो बच्चे को नहीं छोड़ रहा था। ताजिर रहनुमाओं ने बच्चे की बाजियाबी के लिए कोयटा में शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी है। कुवैत के शहर खैतान में पाकिस्तानी कमेटी की तरफ से महफिल नात ख्वाह हजरात ने कलाम पेश करके माहौल को पुरनूर बना दिया। पाकिस्तानी कमेटी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की कसीर तादाद ने तकरीब में शिरकत की। नात ख्वाहों ने कलाम पेश किए। कारी सईद अर रहमान ने खसूसी खिताब में सीरत तैयबा बयान की। कमेटी वेलफेयर अताशी हमजा तौकीर और तारकीन वतन को कुवैत के सरबराह चौधरी आफ्ताब तकरीब के मेहमान खसूसी थे। शुरका का कहना था ऐसे महफिलों से ना सिर्फ इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मज़ीद पुख्ता करता है बल्कि अपने वतन से दूर अफराद को मिल बैठने का मौका भी फराहम करता है। गैरी क्रिस्टन के इस्तीफे के बाद आकिब जावेद कौमी क्रिकेट टीम का हेड कोच बनने की पेशकश कबूल कर ली। PCB की जानिब से हेड कोच का बाज़ाब्ता ऐलान आज मुतवक्की है। ज़राए के मुताबिक जिम्बाब्वे और आइंदा सीरीज में आकिब जावेद को जिम्मेदारियां दी जाएंगी। PCB ने गैर मुल्की हेड कोचेस से मुस्तकिल छुटकारे का प्लान बना लिया। दौरा ऑस्ट्रेलिया से कबल गैरी क्रिस्टन ने हेड कोच के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। रेड बॉल के हेड कोच जैसन ग्लप्सी को दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए अबूरी कोच मुकर्रर किया गया था। पाकिस्तान ने 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज खेलनी है। कौमी टीम 10 दिसंबर से 7 जनवरी तक जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज खेलेगी, जिसमें 3 T20, 3 वनडे और 2 टेस्ट मैचेस शामिल हैं। वहाब रियाज की PCB में दोबारा एंट्री। ज़राए के मुताबिक वहाब रियाज चैंपियंस कप के ओवरऑल सुपरवाइजर होंगे। नेशनल क्रिकेट एकेडमी में बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ का इस्तीफा कबूल करने या ना करने बारे तहाल फैसला नहीं हो सका है। आपको बताएं कि तहाल फैसला नहीं हो सका। वहाब रियाज की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में दोबारा एंट्री। वहाब रियाज की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में दोबारा एंट्री का इम्कान है। वहाब रियाज की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में दोबारा एंट्री का इम्कान है और साथ ही साथ एकेडमी में बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ का इस्तीफा कबूल करने के बारे में अभी तक तहाल फैसला नहीं हो सका। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।